this is our trench coat. Ate Jazz! Oh my God. See? Is it pretty? Pang winter, guys. Diba? Ang ganda ng texture niya. In fairness. And then, trench coat din siya. This is black naman. Wow, wow, wow. Pero hindi siya makapal. It's so manipis. Yeah, I need. I already have here. Pero guys, trench coat siya. I also ordered thermal coat. So yun ang makapal. This one is for the scarf. Ito yung scarves. Wait. Mamaya na yan. What's this? Oh! Ito yung ano eh. Parang ang laki niya. Diba? Feeling ko malaki to sa akin, but we will see. And this is our socks. In-order ko talaga to kasi winter na, guys. Here in Riyadh. See, it's so pretty. This is how many pairs? 1, 2, 3, 4, 5 pairs na siya, guys. This is so pretty. What else? What's this? Ito yung inner. Ang sinasabi mo kanina. You see? So then, diba? How many? 2, 3, 4. Oh! 4. Patanong sa tela. Yeah, it's so comfy. Diba? Nanilindot yung tela. Nindot. Ano ba? Meron pa tayo dito mga jewelry, mga accessories. Nindot yung tela. This is for the head. Para feel na feel ang snow. Oh my God. I'm gonna love this. Nasa snow na ba ako? Okay, the next. I think this is the thermal coat. Ooh. Yes! See? Para akong detective. Diba? Let me check. Ooh, wow. The Paradiso by Guess, the new fragrance for women. Is it good? Is it nice? Nice na siya. Oh my God! I'm so excited. You need to layer. Kailangan yung Yes, layer. I have to like put on 3 to 4. Sabi. What's this? Ito pa. Ito yung mga mga... Pero feeling ko ang laki-laki ng waist.
انما طبعا استجابتنا للالم مختلفه. في ناس اي شكل ممكن ينهار من الوجع، وفي ناس بتتحمل الالم. This is quite المهم big. ازاي نقلل الالم او This is large kasi. الالم سببه الهواء بتاع المنظار. Kasi yung sinuot ng model small. And then the model is very thin. بعد 48 Dapat ساعه medium ka. عشان بقى الواحد يقلل الالم لنفسه. Bubuang ko. Anyways. Mega large. What's this? Ah! Gloves. Well, syempre. تعليمات في الشرب ان احنا نشرب قليل، لان المعده مش بتحس بالالم على قد ما هي بتحس بالتمدد. لو شربنا كميه كبيره المعده هتتمدد قوي فهيحصل الم. فلو شربنا رشفات زي ما This is بنقول so كميه صغيره pretty. بكوبايه او بمعلقه. Hi guys, I'm Queen Elizabeth. Oh my gosh. Next, what's this? Scarves. بعد كده بنقولهم اسبوع نرجعوا طبيعيين، ان احنا تقريبا 5 ايام Yung natin yung Christmas. نقدر نتحرك، نقدر نمشي. احنا قاعدين في البيت Oh my God. نتحرك من day 1 من يوم العمليه حتى دلوقتي بنتحرك. الواحد يقدر يطلع سلم ينام بشكل طبيعي بعد تقريبا Yeah. نسوق بعد اسبوع من العمليه. Ta-da-dan! سواء انما الواحد بس ما يسوقش فتره طويله. Oh my God. جسمه قليله. Wala lang magkasya siya, no? Nakuha palit na sa Shein. النظام اللي بعد Isuot ko sa kasal, kas araw. Ooh, it's so nice. Faktora? Yeah. Gusto niyo magnanakaw mamala ako. No. Bakit eh? Inanapag ako. Diba? It's so pretty. Sa Shein po doon ako napalit. Kadong para sa iwan, no? Sa wedding. Oh! Bakit parang pareho lang sila ng ano? Ah, kasi nakayupe. Sarada! Guys! Oh my gosh! Let me try it on. Naganahan ko nga doon sa mga kuwan kay gusto kong suot mo yung mga then with skirt. Oh, tapos black na leggings, tapos black na skirt. Wow. Then mag-French coat na yun. Wow. Oh my God, I feel like I'm Hashandera na. Oh my God, this is so nice. I love this. Okay. Jump ka muna. Next, may mga accessories pa here. Talagang pinaghandaan eh. Kailangan pa ba itong labhan before anuhin? Or Oh, labhanin mo siya. this is the thermal coat, guys. Ay, ayok ka na siya, yun na lang labhin. See? Hawakan mo yung ano. Pink mo yung so nice. Ay, oh. Diba? Baga siya. Yes. Pila kayo na name order? I think 2. Diba? Ang ganda. And, ito pa. Ito yung pinakamalaki eh. Kasi sobrang kabal nito eh. إنما دي الفكرة العامة عن النظام الغذائي. التزامنا بالنظام الغذائي في الفترة الأولانية هيؤدي إلى التئام جيد للمعدة. فيما بعد ذلك هيبقى هدفه تغذية جيدة. I love this one. Ang ganda, God. Hindi na talaga ako nito lalamigin. It's so nice! Pag natalagamit siya natin ka. Wait. May mga accessories pa dito. But yeah. So, lahat yan. Yan ang mga nabili ko. Thank you, Shein! Okay, bye! Love Pila mo you. yung gastos? 900 reals. 900, almost 1K SAR. Okay, bye!